Ayan na guys, ang Bulkan Kanlaon guys sa likuran namin. Sinundo ko yung aking apo guys. Grabe yung butok ng Bulkan Kanlaon dito ngayon guys. Nakakatakot guys. Ayan guys, ang buto oh. Ayan guys, oh ngayon siya guys oh. Grabe guys, nakakatakot guys. Ang takot. Ayan oh guys oh. Ang lakas ng putok niya guys. Ngayon lang yan guys. Ang Bulkan Kanlaon guys. Bulkan ngayon guys. Ang lakas oh. Grabe abo guys oh. Ngayon lang hapon yan guys. Pumutok ang Bulkan Kanlaon guys. Pumutok ang Bulkan Kanlaon ngayon lang oh. Ayan oh guys oh. Grabe oh. Ayan guys oh. Kakaputok lang guys ng Bulkan Kanlaon guys. Nakakatakot guys. Oh grabe oh. Usok niya guys. Ngayon lang yan guys. Anong oras ba? Alas 3:05 guys. Ngayon lang yan guys. Pumutok. Grabe. Pupuntang ko yung apo ko sa school. Bye bye muna guys. Guys oh. Ang Bulkan Kanlaon guys oh. Grabe.